अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी फ़ारिग हो गए हैं, या तो मैट्रिक से और या इंटर से, क्योंकि दोनों का रिज़ल्ट अभी एक ही टाइम पे आ गया है। तो ये 2021 का रिज़ल्ट जो है, इसने काफ़ी सारी रिकॉर्ड तोड़ दी हैं। आप लोगों को पता भी होगा, काफ़ी जो जितने भी बोर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 5-6 बोर्ड्स का तो अभी निकल गया है रिज़ल्ट। तो उनका काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स माशाल्लाह मार्क्स लोगों ने ले लिए हैं। काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो बोर्ड के मेंबरान हैं, जो एग्ज़ामिनर्स हैं, वो बेहतर जानते हैं हम लोगों से, तो उस बेस पे उन्होंने मार्क्स दिए होंगे। तो हम अभी इस वजह असल में, चूँकि इस दफ़ा मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं बच्चों के, तो जो मैट्रिक से भी फ़ारिग हो गए हैं, तो उनके लिए इस तरह है कि चूँकि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ पिछले 13-14 साल से। मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं, तो मुझे मतलब जो मेरा तजुर्बा है उसके मुताबिक मैं एक एडवाइस करूँगा जो मैट्रिक से भी फ़ारिग हो गए हैं उनके लिए भी, और इंटर वालों के लिए भी जो एफएससी कर गए हैं उनके लिए भी। पहले तो इस तरह है कि मैं एफएससी वालों के लिए ये एडवाइस देना चाहूँगा कि चूँकि असल में इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं, तो उनके लिए बाकी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हैं वो काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि आलमोस्ट 90% बच्चों के जो हैं वो 90% से ऊपर मार्क्स हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 80% वाले मार्क्स लेकर आए हैं या उससे भी कम लेकर आए हैं। तो उनका तो मेरे ख़्याल में किसी अच्छी जो फील्ड है, जिस तरह हम लोगों की मेंटालिटी यही है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड है, ज़्यादातर हमारे बच्चे जो हैं उधर ही चाहते हैं। तो उसमें तो मुश्किल है उनका, क्योंकि जो उससे अच्छे परसेंटेज वाले हैं वो उनकी जगह ले लेंगे ज़्यादातर। टेस्ट की बेस पे भी होता है वैसे, एंट्री टेस्ट जो वो अरेंज करते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन जो एकेडमिक्स का अपना वेटेज है तो वो मेरे ख़्याल में उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि 80% बच्चे, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल इसकी फील्ड में जाएं, जितना मेरा तजुर्बा है मैं तो ये कहूँगा कि उनके लिए ये बेस्ट रहेगा कि वो या तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लें। ठीक है, क्योंकि जो दौर है अभी तो वो कंप्यूटर साइंस का ही है। काफ़ी जगह पे कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, दूसरी ये बात कि जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बच्चे को चाहिए कि वो सिंपल आर्ट्स के मज़ामीन ले लें। ठीक है, क्योंकि हर दूसरा बच्चा जो है वो या तो इंजीनियरिंग में जा रहा है या मेडिकल की फील्ड में जा रहा है। ठीक है, तो आर्ट्स के मज़ामीन भी मौजूद हैं, उसमें कंपटीशन भी कम है और जॉब भी इसमें इजी, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको कल आसानी से जॉब मिल सके। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में आर्ट्स के मज़ामीन में काफ़ी पोटेंशियल भी है और कंपटीशन भी कम रहता है नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग या मेडिकल या बाकी जो फ़िज़िकल साइंसेस के फील्ड्स हैं, तो उनकी निस्बत। तो मेरा ख़्याल है कि बच्चे को इनकरेज करें, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें हमारे पेरेंट्स की भी काफ़ी उनके एंड से भी मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि फ़लाँ का बंदा जो है वो 90% लेकर आया है और हमारा बच्चा 80% है। तो इससे बच्चा बड़ा डिसहर्ट होता है। इस तरह नहीं करना चाहिए। बच्चे को अपने शौक़ और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनको लेके जाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में बच्चों को चाहिए कि वो या तो आर्ट्स के मज़ामीन में ले लें, और साथ ही आर्ट्स के मज़ामीन के साथ साथ ही उनको चाहिए कि कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ कर लें।
ٹھیک ہے، کیونکہ ڈگری کے ساتھ اسکل بھی ضروری ہے، اور خاص کر آئی ٹی اسکلز، کیونکہ جو دور آ رہا ہے وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہی آئی ٹی اسکل ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں 1-2 سال سے کہ کافی جو یہ کووڈ کی وجہ سے کافی لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی فری لانسنگ کے تھرو کچھ نہ کچھ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الٹرنیٹ سورس ہوگا آپ کے لیے انکم کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کر لیں، آرٹس کے مضامین لے لیں، 80% یا سے کم جو بچے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، آرٹس کے مضامین لے لیں یا کامرس کر لیں، جو بھی ہے، مطلب اگر ادھر آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا انجینئرنگ یا میڈیکل میں جو کہ آپ کی انٹرسٹ ہوگی اگر، تو پھر آپ اس طرف ٹرن کر لیں، ٹھیک ہے، سمپل سی مضامین لے لیں اور اس میں اچھے گریڈز لے آئیں، کیونکہ ان کی جو لیکچر پوزیشنز آتی ہیں تو ان میں بھی کافی اپارچونیٹیز ملتی ہے، کیونکہ کمپٹیشن تو کم ہوگا، ہر دوسرا بندہ اسی سائنس فیلڈ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے لیے میرا یہی مشورہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس فیلڈ میں کافی لوگ جو ہیں وہ کمپٹیشن بہت کم ہے، صحیح ہے، تو اگر آپ محنت سے اور اپنے کنسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر کر لیں، جو بھی ڈگری آپ کر رہے ہوں، تو میرے خیال میں آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ ساتھ ہی اس کے ساتھ کمپیوٹر کے کچھ سکلز سیکھ لیں، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، تو یہ تو ہو گئی ایف ایس سی کے لیے کہ آپ کو اگر میڈیکل یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا تو آپ سمپل آرٹس کی طرف جائیں اور اس میں کوئی ڈگری کر لیں، ٹھیک ہے، دوسری یہ بات کہ میٹرک والے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کزن جو ہے وہ انجینئرنگ کر گیا یا میڈیکل کر گیا تو آپ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اس پہ نہ جائیں، ان کے لیے شاید وہی فیلڈ بہتر ہوگی، لیکن آپ اپنی دل کی مان لیں، آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، جس میں آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ جائیں، اور کیونکہ یہ بیس ہوتا ہے ایف ایس سی، اس میں اگر آپ پری انجینئرنگ کریں گے تو آپ پھر میڈیکل میں نہیں جا سکتے، اگر پری میڈیکل کر لیں گے تو انجینئرنگ میں، اس طرح باقی آرٹس میں تو جا سکتے ہیں زیادہ تر، لیکن آپ ابھی سے یہ فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انجینئرنگ میں آپ جائیں، یہ ضروری نہیں کہ میڈیکل میں آپ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فزکس میں جائیں، کیمسٹری میں جائیں، ٹھیک ہے، باقی اور کافی فیلڈز ہیں، آپ اس کی ریسرچ کر لیں، اور جتنا میں سمجھتا ہوں جو عام سی سبجیکٹس ہیں، جس طرح لائبریری سائنس ہو گیا، اس کو کافی لوگ اگنور کرتے ہیں، باقی ہسٹری ہو گیا، اکنامکس ہو گیا، پولیٹیکل سائنس ہو گیا، تو اور خاص کر فیمیل کے لیے ہوم اکنامکس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کافی ابھی اپارچونیٹیز ہیں، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایف ایس سی میں یا ایف اے میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہوں اس میں ایسے مضامین سلیکٹ کر لو کہ بعد میں آپ کے لیے ڈگری بھی آسان ہو، اور اپارچونیٹیز تو انشاءاللہ ہوں گی، اس میں کافی انجینئرنگ میں بھی ہے، میڈیکل میں بھی ہے، لیکن اس میں اصل میں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو آج کل کے مارکس آ رہے ہیں تو اس میں مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کر لیں، کیونکہ ہماری تو الٹیمیٹلی ہم ایشینز ہیں، تو ہم لوگ کی یہی مینٹلٹی ہے کہ جاب کریں گے، ڈگری کر لیں گے تو یہ جاب کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر جاب ہی کرنی ہے تو پھر اس طرح ریلیونٹ ڈگری کر لو تاکہ اسی فیلڈ میں آپ کو جاب بھی مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی چاہیے جو میٹرک سے ابھی فارغ ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ میری ایک ایڈوائس ہے کہ آپ اس طرح کر لو کہ کمپیوٹر کورسز کر لو، ٹھیک ہے، کیونکہ جس انسٹیٹیوٹ میں میں رہا ہوں یا ابھی بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے زیادہ مطلب جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، ضروری نہیں کہ میں ٹھیک ہوں گا، لیکن ایکسپیرینس کے بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیوٹر سکلز یہ ہمارے بچوں میں بہت کمی ہے اس کی، ٹھیک ہے، خاص کر کے جو نارمل اسکولز میں پڑھتے ہیں، یہ بگن ہاؤس وغیرہ یا روٹس وغیرہ یا جو بگ سٹیز میں اسکولز کالجز ہیں
تو ان में भी थोड़ी बहुत उसका कंसेप्ट है आईटी का, लेकिन जो बच्चे इधर नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो उनमें मैंने देखा है कि बिल्कुल कंप्यूटर तरीका नहीं आता, ठीक है। बल्कि वो जो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमने ज़्यादा बच्चों को इस तरह देखा है कि उनको फॉर्म फिल करने का तरीका भी नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो बच्चे 80-85%, 90% मार्क्स लेते हैं, लेकिन आईटी फील्ड में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ये मस्ट है, ये प्रीरिक्विजिट इसको समझ लें कि ये डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ ये भी ज़रूरी है। कंप्यूटर में भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख लें, लेकिन एडमिशन जो अभी आप करेंगे, जो मैट्रिक से फ़ारिग हों या FSC से, तो वो सोच समझ के कर लें। मैंने आपको बता दिया है, चूँकि मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ एजुकेशन से, तो मुझे पता है कि इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। तो आर्ट्स के मज़ामीन में भी पोटेंशियल है। बाकी ये सब को आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि फ़लानी चीज़ में स्कोप नहीं है, इसका स्कोप नहीं है। स्कोप हर चीज़ में है, बस बच्चे को चाहिए कि वो दिल से जो भी डिग्री करना चाहता है वो दिल से कर ले, ठीक है। अगर उसको उस पे से ग्रिप मिल जाए अपनी फील्ड में, तो उसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरी कुछ एडवाइसेस थी। मैंने कहा कि इस साल ये ज़रूरी है, क्योंकि नंबरों का बड़ा अंबार लगा है, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो परेशान होंगे कि हमें किस तरह एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये मैं ज़रूरी समझता था कि आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें रहा है अभी। तो ये इस पे सोच कर लें और इसके मुताबिक फिर आप लोग अपनी डिसीजन ले लें, ठीक है। तो यही मेरी कुछ एडवाइसेस थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।